Prinsesa, anong gawa mo? Tikta. Prinsesa. Ba't ka nun? Late sila nag-announce before? Ano yan? Baril-baril mo, wag masubo. Ano sila in-announce sa merkado? Princess, la na na, da da da. Saging, papaya. Princess! Kwak! Naku, busy-busyhan na naman ah. Oh! Ah! Busy-busyhan na naman ang kuya mo. Ano yan? Tick-toe. Running. Let's stop. Ay, ah!